So guys, part 2 na. Friday naman. Nagja-jollibee ko. Di ba nagbalaro kami? Diba na nakakalula kasi yung slide guys. Hindi ko na yan tinaloy yung sa trampoline. Baka malusot pa tong cellphone. Ayan, kakain na kami. Pero intayin muna namin yung pagkain guys. Now serving 18,072. Please check your receipt number. Thank you. Guys, iinom ako. Sarap na ito guys. Picturean tayo guys. Ay, pipicturean ko to. Now serving 18,072. 17,006. Okay na guys. Number. Thank you. Okay. Nancy tubig ba? Serving Okay na. Kami. 17,006. Please check your receipt number. Thank you. Hindi, gusto ko kaya tubig. Okay na. Ayun. Masama ako kay Papa. Mama, sama ko kay Papa. Mama, sama ko kay Papa. Ang cellphone ni Papa. So guys, yung chinelas na Matina nahulog. So guys. Papa. Now serving 18,072. Please check your receipt number. Thank you. So guys, may nakita. Birthday yan. Uy. May birthday yan dun guys. So guys, may magic ako sa inyo. Tignan nyo. Diba? Galing nyo. Galing nyo. Nakaka 3 minutes na tayo. And 54 seconds. Ay, 4 seconds. Nakaka 4 minutes na tayo and 12 seconds. Hintayin nyo ako mamaya ha. Wait lang ha.